यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत जनाऊँगी। ईश्वरंकर दया ईश्वरंकर अनुग्रह आम मैंने सुंदर सकाळ देखा पाइचु। तेणु ईश्वर को धन्यवाद दौ दौ आपण मानक प्रत्येक को धन्यवाद जनाए, कारण आपण निरंतर ए कार्यक्रम को देखुंती एवं आपण जीवन में ईश्वर वाक्य द्वारा उत्साहित होउछंती। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने ए कार्यक्रम मूल उद्देश्य जे आम जीवन में ईश्वरंकर प्रेम स्थापन हब। आमे समस्ते रक्त मांसधारी मनुष्य, आम निकट में ही दुर्बलता देखा जाए, भिन्न भिन्न प्रकार दुर्बलता आम मध्य ही प्रेमर अभाव, आम मध्य ही स्नेहर अभाव, आम मध्य ही संपर्क विच्छिन्नता, ए प्रकार अनेक विषय देखा जाए। तेणु आज एक विशेष आलोचना जे भातृप्रेम, भाई भाई मध्य प्रेमर आवश्यकता। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आम माने अनेक ए विषय रे झुंटी पड़ू। आमे अनेक समय रे गोटे परिवार लोक होइथिले भी, गोटे संपर्कीय लोक होइथिले भी, ए प्रकार की घनिष्ठ बंधु होइथिले भी अनेक समय रे घनिष्ठता मध्यरु ही विवाद सृष्टि हुए एवं विवाद सृष्टि होवा परे आमे परस्पर ठारू अलगा हो। ए प्रकार घटना घटे जे आमे परस्पर को देखिबा पाई इच्छा करि न थाओ, परस्पर भितर भाबिबा पाई इच्छा करि न थाओ एवं जदिबा आमे परस्पर विषय भाबू ताहले सबु बेले नकारात्मक कथा ही आम माने भाबू, अन्य मानकर सकारात्मक कथा आमे भाबी पारि न थाओ। ए जो विद्रोह, ए जो विच्छेद, एहाकू पुनर्मिलन करिबा एकांत आवश्यक। अनेक समय रे एहा आम जीवन रे एते गुरुत्वता थिबा भली लागे नाही। एहा आम गोटे बड़ भूल करूचु, एमती अनुभव आम जीवन में हुए ना। किंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु माने निजर भाई को घृणा करिबा अनेक गुड़े पाप मानक भितर यह मध्य गोटे बड़ पाप। अनेक समय आम जानी पारि न थाउ निजर भाई को आमे मूर्ख, निजर भाई को आमे पाषाण, निजर भाई को आमे भिन्न भिन्न प्रकार कथा कही सेमानक ठारू आमे संपर्क रे छिन्न हो जाई थाउ एवं आमे भाबू जे आमे भलरे अछु। अनेक समय आमको लगे जे मु भलरे ही अच्छी, मोर कौनसी भूल नहीं, मोर कौनसी पाप नहीं। आज पवित्र शास्त्र बाइबल आम को सूचई दब जे जदि मोर निजर भाई सहित, निजर भौणी सहित किबा निजर संपर्कीय लोकंक सहित किंबा बंधुंक सहित जदि मु पूर्वरे बंधु थिली एवं एबे विच्छेद अछि, ताहले मु मध्य अंधकार रे अछि, मु आलोक रे नाही। तेणु पवित्र शास्त्र बाइबल आम को कहे, प्रथम जोहन नामक पुस्तक तार 2 अध्याय 9 पद ए प्रकार लिखा अछि, जे अपना भाई को घृणा करी कहे जे से ज्योतिर अछि, से ए पर्यंत सुधा अंधकार रे अछि। यदि ता तळकु आमे पढ़िबा, जे अपना भाई को प्रेम करे से ज्योतिर रहे, पुणी ताहाठारे झुंटिबार कौनसी कारण नाही। मोर प्रिय दर्शक बंधु, आज गोटे विषय निमंते मु उत्साहित करबा पाई चाहूची आपण माननकु, ताहा होची निजर भाई सहित उत्तम संपर्क रे आसंतु। आमे छोटो थिबा बेले गोटे परिवार रे आमे उत्तम संपर्क रे बढ़ू, आमे गोटे जगह रे खाऊ, गोटे जगह रे खेलू, गोटे जगह रे बढ़ू। निश्चित भाव रे परिवेश अनुसार आमे तळे बढ़ू, आमनकर परिवार रे भिन्नता आसे, आमे दूर दूर स्थान मानकर रहू भिन्न भिन्न कार्य पाए। किंतु
ଦୂରରେ ଥିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବା। ଆଜି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିଜନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଯାଇଛି, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା, ଏହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୂଚାଏ ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯୋସେଫ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଳା ଧରି ରୋଦନ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ଆତ୍ମୀୟତା ହିଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ଭୁଲ କରିପାରୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ କଟୁ କଥା କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ପୁନର୍ମିଳନ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହି ପ୍ରତିବାଧାକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯଦି ମୋର ଭାଇକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ଆଲୋକରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଆଲୋକରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସମ୍ପର୍କ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିତ ହେଇଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।